খগেন মুর্মু তাকিন ko dalaka jaga re nito খগেন মুর্মু তাকিনা পাড়া আকান থেকে হাদা মিঠুন চক্রবর্তী খগেন মুর্মু ইদি কাতে কেটে মেনেট কানা আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কের উপর আক্রমণ হয়ে নিয়ে ভিডিও এহক খয় মুচে ধবি হা নেল তাবন পে যত ই বাড়া ইচু পেতা বনা সানাম কোগে জোহার গে ইংगे সাইলেন্স সারান আর তেহিনা ভিডিও রে সানাম কই সাগুন তারাম কে আলে ইউটিউব চ্যানেল রে নাওয়া গে পেহে আকান তাবন খান আলে ইউটিউব চ্যানেল হা সাবস্ক্রাইব দ আলা पे हिड़ी ताबन ना गाते को जतो हर बन बड़े खगेन मुर्मू तकिन को दालका खना तो अति गुरुत्व बाते जखम रे हेना का चलाइन 6 तारिख हिले नुकिन खगेन मुर्मू तकिन दो उत्तरबंग नागारकाटाते जहां दो बन्ना परिस्थिति लांगावाकान हड़ को नेल लगित से गड़ो सप्रो एम को लगिते खगेन मुर्मू तकिन किन सेलेना मेनखान किछुगान दस्कृति को खगेन मुर्मू चेतान रे को हमला को चलाव केदा मेनखान अनकान जगह रे नितो खगेन मुर्मू तकिना पाड़ा आकान तकिना नितो हॉस्पिटल रे मेना आका किना मेनखान निये को इदी काते गे जहां दो हिंदी फिल्म से बेंगली फिल्म इंडस्ट्री जाने माने हिरो जहां दो मिठुन चक्रवर्ती खगेन मुर्मू इदी काते केटे मेनेट काना उनकिना हुडिंग माछा भिडियो क्लिप नियल लेते बनते আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কের উপর আক্রমণ হয়েছে সেটা খুবই লজ্জাজনক। মানুষ যখন বন্যা আর ধসের কষ্টে আছে সেখানে তৃণমূল সাহায্য না করে হিংসায় মেতে রয়েছে। যাই হোক, আমি আমার বিজেপি কর্মীদের বলবো, মানুষের পাশে থাকো, উদ্ধার কাজে সাহায্য করো, এটাই আমাদের আসল দায়িত্ব। गाते को जहां लेका मिठुन चक्रवर्ती तकिना वीडियो क्लिप पे नियल केदा मेनखान निया को इदी काते आपे के पे मेन उची तबना कमेंट बॉक्स रे कमेंट काते लय ताबन पे आर नि धरे आले यूट्यूब चैनल हा बांग पे सब्सक्राइब का कदा सब्सक्राइब सरा का बोलते यूट्यूब चैनल माटे बांग सब्सक्राइब